मिलला तो कौन मिलला लाइट मिलला कि जळुनी मन भारी दुख तू तो मिस्त्री हजार दो गुडो केमी मजा लगुची तो फाइनाली आसे पहुंची गलु देखी पाखे आम जाऊँ फिश करा देखो पूरा लोड लड़े गाड़ी जीवा बापू रेडी पहुँच गलु दरिया कूल जो फिस्ट हम हम जिनस कड़ा चलती देख सुधीर बाबू ये बनीगले बाहुबली सुधीर बाहुबली तो जिनस हुआ चलती गोड़ ये सांघातिक बढ़िया स्वाधीन बास धरी पताका बोलुची खाली जिनस फोड़ा उड़ी जाती देखा जिनस ये रकड़ा रखा जिनस आने ना कुछ हड़ो गुड़ तो आसु तो कम बोल फाइनाल आम जिनस कड़ाकड़ी सरीगला कौटा कौटा मिली गोटे कौटे भल जिनसटे प्लास्टिक रेंज देख मिलला बापू तू रेंच पूजा को आई तो आम पहुँच गला जिनस भी कड़ाकड़ी रही ये एवं आम से रूम देखुं सुधीर बाबू रूम रूम सिलेक्ट हो गला चलो चलो आम पहुँच गलु जिनस जिनस भी कर जिनस कौटी आम से जगार रूम हम रूमटा देखा तुमको दुनू कौन कौन रूम है कौन रूम टा कौन रूम अपार्टमेंट फाइनल सिलेक्ट लाइट लाइट आइलु रूम टा सब हटू आनी पड़े चलो ये जिनस भाभी करवा जिनस बहुत सैला पर मुझे देखा केमी कौन आम पूरा पार्टी एंजॉय कर पूरा लगी भिडियो देखिए केमी एंजॉय कर समुद्र मझीरे गुडो केमी मजा लगुची पूरा जिनस भाभी चलती आमर जोरदार दासाबू लेट हो गला ना हापी तू ये कौन खोजुचु ना कौन बा हापी कौन खोजु कौन हजिगला तोर
ଆଉ ପୋତାପୋତି କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ପାଲକୋ ଲାଇଟ୍ଟା ଲଗା ହବ ଆମ ବକ୍ସ ବି ଲଗା ସରିଲାଣି ପୁରା ଆମ ଡାଇନିଂ ରେଡି ହେଇସାରିଲାଣି ସ୍ୱାଧୀନ କେମିତି ଫିଲ୍ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଠି ଗୁଡୁ ଆମର ତାଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନରେ ଏଇଠି ଆମର ଜିନିଷ ତ ଲାଗି ରହିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ରୋଷେଇ ଘର ଏଠି ସୁଧୀର ବାସୀ ପୁରା ଜେଣ୍ଟରରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁରା ଗଞ୍ଜି ମଞ୍ଜି କରି କରୁନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବି ଦେଖିବୁ ଦେଖିବୁ ପୁରା ସେଟଅପ୍ଟା କେମିତି ହବ ଏଇନା ରାତି ହେଇଗଲା ତ ପୁରା ସେଟଅପ୍ ରେଡି ସୁଧୀର ପୁରା ରେଡି ଲୁଲୁ ରେଡି ତ ମେସିନ୍ ଆମର ଏଠି ସେଇଠି ହେଇଛି ଆମର ରୋଷେଇ ହବ ସେଇଠି ଲୁଲୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କେମିତି ଆଉ ଆଜି ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଆସି ଫିଷ୍ଟ କରିବା ରାତିରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲୁଲୁ କେମିତି ଲାଗିବ ଯାହା କରିବୁ ସୁଧି ଦାସ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ସୁଧି ଦାସ ଏଇଠି ଆମର ଡାଇନିଂଟା ପଡ଼ିଛି ରାତିରେ ପାଲକୋଟା ଆମର ଏଠି ପାଲକୋଟା ସେଟିଂ ହେଉଛି ତାପରେ ପୁରା ଭିଉଟା ଦେଖିବି ତମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆମର ପୁରା ଆସି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଗଲା ପାଲକୋ ଏଇଠି ସ୍ୱାଧୀନ ବାବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଗୁଡୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପାଲକୋ ଲାଗିଗଲା ପୁରା আমার বক্স এটি রয়েছে এটা হচ্ছে আমার চেয়ার পড়ছে আমার ডাইনিং টেবিল এটি পুরো দেখো তো সেটিংটা রাত্রি মানে অল্লা প্রকার আসি বাপু বাপু কেମିତି ଲାଗୁଛି ଆରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଆଉନି ଆଉଟେ ହେଇଯାଉ फाइनाली आमर पकोड़ा चलती गोलागली चिकेन कटा सरीगला पकोड़ा ये चलती गोलागली सुधीर दास आ लुलु सुधीर केते खंडे पकोड़ा हम ये ପକୋଡ଼ା 2.5 किलो हम तू कहीं रे ये पकोड़ा गोलागली चलती आम भात भी सरीगला स्वाधीन भात ठीका है जाऊ पूरा फुल ना ଫୁଲ फुल बासुमती चलती आम पकोड़ा हम पकोड़ा चलती लुलु बनाऊँ पकोड़ा लुलु पकोड़ा केमती हम ରଡ଼ रडर पकोड़ा आम चलती କେଡ଼ା କରୁଛୁ ରୋଷେଇ स्वाधीन पकोड़ा रेडी तो पकोड़ा पकोड़ा चलती फाइनाली आम पकोड़ा खिया चलती बापू केमती लगुच ପକୋଡ଼ା ଟିକେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି लुलु पकोड़ा केमती लगुच ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି सुधीर सुधीर खाइबार व्यस्त हापी पकोड़ा केमती लगुच ପକୋଡ଼ା ଟିକେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବେ ହୋଟେଲ ପାରାଡାଇସ୍ ରୋଷେଇ ଆଇଛି ପୁଣି କୁମ୍ଭଳା ଲାଗିବ मली फूल गजरा करो पाए सजना सतरंगी ओढ़नी करो देह बजाना मली फूल गजरा करो पाए सजना ए बेठुमु करी ओ प्रेम रे पड़ी ए बेठुमु करी ओ प्रेम रे पड़ी हे सारी छी दीवाना
ଆମେ ବସି ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛୁ ଦେଖ ଉଡ଼େଇବେ ଖାଇବା ତ ହାଙ୍କିଆ ହାଙ୍କିଆ ଏଠି ବସିଛୁ ବଳେ ବାଡ଼ ବାଡ଼ ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ ଲାଗିଗଲା ଆମର ଚିକେନ ଭାତ ସଲାଡ ହାପି କେମିତି କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟଟା ହେଇଛି ନମ୍ବର 1 ଗୁଡୁ କହିଲି ହୋଟେଲ ପାରାଡାଇସରୁ ଆଇଛି ହୋଟେଲ ରୋଷେଇ ଆପଣ ସିଏ କ'ଣ ଖରାପ କରିବ ସୁଧୀର କେମିତି ହେଇଛି ରୋଷେଇଟା ହେଇନି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ତତେ କେମିତି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଆମେ ନିଜେ ରୋଷେଇ ନା ଲୁଲୁ କେମିତି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ହାପି କଲା ବାପୁ ରୋଷେଇ कौन मिलला तो कौन मिलला लाइट मिलला कि जळुनी मन भारी दुख तू तो मिस्त्री हजार दऊ सुधीर सुधीर एटी कौन होची रे बापू सुधीर एटी कौन करची सुधीर कौन सी कहीं काढू पागल लगे भाई देखो सब चलती बाहर रेडी हो दरिया कूल बुलाया गाधार नहीं बस बुलिक पलि आसू आम जाऊँ दरिया कूल बुलाया जिन सब ये रखीदेलु चलो चलो दरिया कूल चलो जिन सब क्लोज हापी जीवाटी चप
ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦରିଆ କୂଳରେ। ଏବେ ଚାଲ କୋଉଠି ଯିବା? ଲୁଲୁ ଆଇବା। ଟଙ୍କା ପୁରା ସେ ବାଲୁରେ ଫସି ଆଇଛି, ପେଲା ଚାଲିଛି ପୁରା ଶହେ ଶହେରେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯାଉଛି ଘରକୁ ତ ଆଜି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କମେଣ୍ଟ କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।